have a nice day. And welcome back again to Melody On channel. And this time guys, my vlog is about Spain Festival, the biggest event here in Yoyogi Park, Tokyo, Japan. So this is for you guys. Enjoy your watching, please. Let's go, go, go! Ito po ang entrance. Papasok sa loob. At dito po guys, sa machine na ito, dito po tayo papasok. Ito po ay mayroong alcohol na kontra coronavirus. Yan po guys, dito po tayo papasok. Yes, the potato and egg and chorizo, but not spicy. You want it?パエリアウノです。パエリアウノです。ありがとうございます。ありがとうございます。Yan po guys, gusto kong kumain dyan. Kaya lang, super haba ng pila. Arigatou gozaimasu. Muchas gracias. Muchas gracias. Paso doble. 無農薬でね、作ってるぶどうでございますからね。もう一曲よろしいでしょうか。やったよ。ありがとうございます。今日はまあそんなに寒くないんですけれども、やっぱりお客様の温かい拍手をいただくと心も喜びます。温かくなります。すごいですね。本当に。あそこのペラペラですけど。じゃあどうしましょう、ホルセ。じゃあそうですね。皆さんもスペイン語ペラペラだから一緒に歌いましょうか。いらっしゃいませ、どうぞ。よろしいですか。OK、私が聞いていたら皆さん
Eto guys, ang aking binili. Good taste. Hi. Hola, hola. Ha ha ha!